Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. We are from Group 3, and today we will present about how do we assess. Here are the members of our group. The first is me, Rizalto Aulia. The second is Rifa Aprilia Pujiati. And the third is Muhammad Nopal Sabit Abiyu. Let's begin our presentation. And for the first material will be explained by Riva. To Riva, time is yours. Alright, thank you, Murata, for the time. So here I will explain about delineating large-scale testing and classroom assessment practice. So Brookhart in 2003 argues that the key difference between large-scale testing and classroom assessment practice is the context or like theory of where the testing and assessment take place. Jadi Brookhart berpendapat bahwa perbedaan utama dari large-scale testing dan juga classroom assessment practice itu perbedaan utamanya itu pada konteks di mana tes dan juga asesmen itu dilakukan. Large scale testing itu merupakan tes yang biasanya dilakukan dalam skala regional, nasional, ataupun internasional. Sedangkan classroom assessment itu merupakan assessment yang biasanya dilakukan sehari-hari di dalam kelas. Contohnya itu saat pembelajaran, seperti homework, assignment, atau PR, ataupun juga group discussion. He also described that there's distinction between the contextualized measurement or outsiders large-scale testing and contextualized measurement or teachers in class assessment. Jadi kedua measurement itu merupakan dua cara untuk mengukur performance siswa. Di contextualized measurement itu it refers to large-scale testing that is conducted by people outside of the classroom. Jadi di contextualized measurement itu cenderung pada large-scale testing yang dilakukan oleh orang-orang di luar dari classroom. Seperti tes terstandarisasi yang biasanya dilakukan di bawah lembaga kependidikan. Contohnya yaitu seperti ujian nasional. Sedangkan contextualized measurement, it involves assessment that conducted by the teacher within their own classroom. Jadi, contextualized measurement itu merupakan mencakup assessment yang dilakukan oleh guru di dalam kelas untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja siswa. Next slide. So here I will explain about the characteristic of each of them. First, it is characteristic of classroom assessment. So classroom assessment, it is lower stakes because it have fewer or less significant consequence. Jadi classroom assessment itu lower stake dikarenakan memiliki konsekuensi yang lebih sedikit. Classroom assessment itu mungkin memiliki dampak, tapi dampaknya itu tidak signifikan terhadap pendidikan seseorang. Yang kedua yaitu student awareness of and benefit from assessment information are of critical importance in evaluating the quality of classroom assessment. So this means that students should understand how they are being evaluated in the classroom, what criteria or standards are being used to assess their work, and the purpose behind this assessment. Jadi sederhananya itu siswa itu harus mengetahui bagaimana dia akan dinilai. And the last, it is usefulness of feedback is part of the consequential evidence for the validity of classroom assessment information. When the feedback generated by classroom assessment is helpful and serves a meaningful purpose in improving teaching and learning, it demonstrates that these assessments are measuring what they are supposed to measure accurately. Next, it is the characteristics of large-scale testing. First, it is high-stakes. High-stakes testing refers to assessment that have significant consequences. Jadi, large-scale testing ini memiliki high-stakes ataupun memiliki dampak yang cukup signifikan dalam menentukan pendidikan seseorang ataupun juga karir path seseorang. Yang kedua yaitu external to specific classroom context. So it means that the tastes are not directly tied to the day-to-day teaching and learning that occurs in individual classroom.
they are designed to evaluate students' knowledge and skills on a broader or more general level. And last, it is large-scale tests. Are not influenced by an individual classroom context. So the result of these tests are not significantly affected or biased by specific condition and circumstance of any individual classroom. Next slide. So next material, it is about creating a classroom assessment plan. So an assessment plan, it is an overall guide for how we will assess students' achievement of the learning goals and outcomes relevant to instruction. Jadi rencana penilaian atau assessment ini merupakan panduan keseluruhan tentang bagaimana kita akan menilai pencapaian siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran dan hasil yang relevan dengan instruksi kita. Jadi assessment plan ini merupakan rencana yang membantu guru dan juga pendidik dalam menentukan bagaimana mengukur keberhasilan pengajaran mereka terkait dengan apa yang telah dipelajari oleh siswa. So the assessment plan for a course can vary depending on the instructional context, and it should align with the course learning outcome. Jadi rencana penilaian itu untuk suatu course itu dapat bervariasi tergantung pada konteks instruksional dan juga harus selaras dengan hasil pembelajaran course tersebut. Jadi penting untuk diingat bahwa tidak ada satu cara khusus atau spesifik untuk menetapkan rencana penilaian untuk mata kuliah yang akan diajarkan karena hal ini akan bergantung pada konteks instruksional kita masing-masing. However, the starting point will be to identify all of the performances that you will consider in calculating the final mark and their relationship to the overall learning outcomes for a course. Namun, starting point-nya itu sama, yaitu mengidentifikasi semua penilaian yang akan kita pertimbangkan dalam menghitung nilai akhir dan hubungannya dengan hasil pembelajaran keseluruhan untuk course kita. Next. So here is the example that you can see maybe in the book of Cheng and Fox in the page 68. So here I make the differences between the two assessment plays used by the teacher A and the teacher B. So the first differences it is the teacher A choose to work on a pass or fail basis. Jadi teacher A dalam kasus teacher A ini dia memilih pass or fail basis. Jadi student itu diminta untuk memenuhi persyaratan yang telah dia buat. Jadi dalam kasus teacher A ini kualitas dari pekerjaan siswanya itu tidak penting dalam melalui atau dalam pelulusan dari course tersebut. Sedangkan teacher B was working in a context with less flexibility. Teacher B itu lebih pada seperti penggunaan textbook yang mana dia menggunakan textbook itu untuk sebagai sumber dari final test yang akan dia lakukan. Perbedaan yang kedua yaitu in the case of teacher A, the stakes were lower for students karena seperti yang disebutkan tadi bahwa lower stake itu tidak memiliki konsekuensi yang sangat signifikan. Karena di dalam kasus teacher A ini, ketika siswa tidak memenuhi persyaratan minimum dari course tersebut, mereka masih bisa mengulanginya. Sedangkan pada teacher B, the stakes were higher for student. Dalam kasus teacher B ini memiliki higher stakes dikarenakan mereka harus bisa lulus pada course ini dalam
dalam rangka ketika mereka harus lulus gitu dari SMA. Jadi mereka itu harus bisa lulus dulu si course ini untuk bisa lulus dari SMA tersebut. Perbedaan yang ketiga yaitu Teacher A use a great deal of students reflection. Jadi Teacher A ini menggunakan students reflection seperti pertanyaan-pertanyaan, what did I learn this week, what is still a problem, and what would I like to learn more about. Jadi ini tuh lebih sangat-sangat bermanfaat dalam memfokuskan perhatian siswa dalam proses pembelajaran mereka dan juga membantu siswanya untuk lebih meregulate learning proses pembelajaran mereka. Sedangkan pada Teacher B, Teacher B is a more traditional approach to assessment where a number of assessment tasks such as the summary writing task, learning logs, and a research report and tests are combined to obtain student final marks. Jadi, Teacher B ini lebih pada approach yang masih tradisional. Nah, perbedaan yang terakhir yaitu dalam Teachers A plane, the assessment as learning practice is balanced by classroom task. Jadi di dalam Teachers Airplane ini, si assessment as learning practice-nya itu di-balance dengan tugas-tugas classroom seperti poster presentation dan juga classroom test. Sedangkan di dalam kasus Teacher B, it emphasizes the importance of ongoing process of learning. Dia lebih sering melakukan summarize of textbook information, collection of information for research report, dan juga learning logs. Jadi, perbedaan dari kedua assessment di atas itu bisa dilihat bahwa dari kedua assessment plan di atas itu menyoroti pentingnya konteks dan juga kendala dalam membentuk rencana penilaian mata kuliah dengan menekankan pada fleksibilitas yang dimiliki oleh teacher atau para pengajar dalam menentukan pentingnya kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung juga hasil dari course-nya. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya. I'll give it back to moderator. Okay, thank you, Riva, for the great explanation. And for the next material is classroom assessment tools and procedures, and will be explained by myself. Here is classroom assessment tools. When we evaluate the assessment tools we will use, we can consider which methods are most effective in helping students achieve their learning objectives and how we can integrate various assessment methods to provide support to all students. Jadi, ketika kita akan mengevaluasi alat penilaian yang akan kita gunakan di kelas, maka kita dapat mempertimbangkan metode mana yang paling efektif dalam mendukung siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Dan kita sebagai guru harus mampu mengintegrasikan berbagai metode penilaian untuk mendukung proses belajar mengajar siswa. Suatu alat penilaian dapat mendukung pembelajaran siswa jika alat penilaian itu dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang penting dipelajari oleh siswa dan proses penilaiannya dilakukan sesuai dengan instruksi yang ada. Next is categorizing assessment methods. Categories of assessment methods based on question or item type. There are three. The first is open-ended or supply questions. This question itu mengharuskan siswa untuk memberikan tanggapan yang lebih luas.
Misalnya, contoh dari open-ended or supply question ini, kan jenis dari pertanyaan itu ada yang berbentuk pilihan ganda, ada yang berbentuk esai. Nah, untuk open-ended question ini, pertanyaannya itu dalam bentuk esai. Jadi, jawabannya itu dapat secara lebih jauh gitu, luas gitu, jawabannya diberikan oleh siswa itu. Atau misalkan open-ended question ini pertanyaan dalam sesi presentasi. Nah, itu kan jawabannya mengharuskan untuk kita menjawabnya secara luas gitu. Kemudian yang kedua, selection question. This question mengharuskan siswa untuk memilih jawaban dari sejumlah pilihan yang berbeda-beda. Nah, kalau sebelumnya itu open-ended, bentuk questionnya itu seperti esai atau pertanyaan presentasi. Kalau di selection question, contoh atau bentuk questionnya itu pilihan ganda. Jadi kita tinggal memilih mana jawaban yang benarnya saja. Kemudian yang terakhir ada student center assessment. Penilaian ini adalah penilaian yang berpusat pada siswa, di mana memerlukan partisipasi aktif siswa dalam pengambilan keputusan dalam praktik penilaian yang berkelanjutan. Contohnya itu self-assessment atau portfolios. Okay, next, still about categorizing assessment methods. Alternatively, we can categorize assessment methods as observations, teacher-student conversations, and student products. And for the first is observation. This category involves directly observing or recordings of students' behavior, skills, or performance in a real life or simulated context. For example, independent work, daily work, or group discussion. The second is teacher-student conversation. This type focus on verbal interaction and communication skill. And this assessment can be structured or unstructured conversation that aim to evaluate students' knowledge, understanding, or ability to express themselves. For example, interview, class meeting, or class discussion. And the third is student products. Student products is evaluate the final outcome or product of a student's work or effort. For example, a test, a performance, or portfolios. Next, still about categorizing assessment methods. In the education literature on assessment, there are three categories of assessment. The first is teacher-made assessment methods. Ini berarti metode penilaian yang dirancang oleh guru untuk mengukur kemajuan siswa dalam proses pembelajaran. The second is student-conducted assessment methods. Metode ini berarti metode yang melibatkan partisipasi aktif siswa dalam proses penilaian kemajuan belajar mereka sendiri. Nah, metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pembelajaran, kemudian bertujuan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam evaluasi diri, dan terakhir untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kemajuan pembelajaran mereka sendiri. Nah, meskipun student conducted assessment methods, tetapi guru tetap terlibat dalam metode ini, di mana guru memberikan bimbingan, feedback, dan saran kepada siswa. Guru juga memberikan bantuan kepada siswa untuk memahami bagaimana sih standar penilaian itu dan membimbing siswa juga dalam proses evaluasi diri. And the last is standardized testing in writing and in reading, writing, and speaking or listening. Ini mengacu pada penggunaan penilaian yang konsisten dan seragam untuk mengukur kemampuan siswa dalam konteks reading-nya, writing-nya, listening, dan speaking-nya itu seperti apa. Nah, tes standar ini
biasanya banyak digunakan dalam pengaturan pendidikan untuk mengukur kinerja siswa dalam kemampuan berbahasa mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. And for the next material will be explained by Naval. To Naval, time is yours. Alright, thank you moderator for the time. So di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai portfolio assessment. So what is portfolio assessment? According to Paulson and Mayers 1991, a portfolio is purposeful collection of student work that exhibits the student's efforts, progress, and achievement in one or more areas. The collection must include student participation in selecting contents, the criteria for selection, the criteria for judging merit, and evidence of student reflections. Jadi, portofolio itu adalah sebuah kumpulan karya siswa untuk memperlihatkan sebuah usaha, perkembangan, dan juga prestasi siswa dalam satu atau lebih bidang materi. Nah, pengumpulan ini harus mencakup partisipasi siswa dalam memilih materi, kriteria pemilihan, kriteria penilaian, dan juga bukti refleksi siswa. So, in detail, a portfolio is like a special folder notebook where students together with their teachers and classmates put their work from their language classes over time. Jadi secara lebih detailnya itu portofolio itu seperti sebuah folder khusus atau buku catatan di mana siswa bersama dengan guru dan juga teman sekelasnya itu menyimpan hasil kerja mereka dalam pelajaran bahasa selama periode waktu tertentu gitu. So bisa dibilang portofolio itu seperti it's a way to collect proof of what they have learned gitu. And also these days, more students are using digital e-portfolios, which are online spaces made possible by technology. Jadi di era sekarang itu, di era digital sekarang, para siswa itu lebih menggunakan e-portfolio ketimbang tradisional portfolio atau yang fisik gitu. And in portfolio, there are two main purposes. First is to showing what students know and can do. For example, evidence of achievement at the end of unit, project, or course. Or it can be called as a showcase portfolio. And second is for evidence of ongoing learning and growth, or can be called as a working portfolio. So they are valuable tool for educators or teachers to understand students' progress. Next slide, please. So what should portfolio guidelines include? So guidelines for a portfolio begin with the intended learning outcome for a course. So, and guidelines are typically communicated to students by defining the sections that are required for portfolio development. And for example, we can look at requirements that spell out by Martha Ruiz di halaman 88 dalam buku Cheng and Fox. So she is an EAP teacher of academic writing, and Martha portfolio guidelines were developed for a group of intermediate level students who plan on studying in English medium university as soon as they can pass a required proficiency test. So in her guidelines, she begins by defining her learning outcomes, and we can notice that the portfolio requirements that she lists is aligned with the learning outcomes. And also, Martha guidelines provide an example of how portfolio assessment can work for both informative and summative purposes. Jadi, apa sih yang harus ada dalam guideline portfolio itu? Jadi, pedoman portfolio yang baik itu berisi dengan jelas apa learning outcome yang kita buat untuk kebutuhan para siswa. Lalu segala persyaratan di dalamnya itu harus sejalan atau nyambung dengan learning outcome, dan segala hal tersebut harus segala persyaratan tersebut harus berisi formative dan juga summative assessment. Next slide, please. So there are benefits and challenges of portfolio assessment. So the first is benefits. First is student empowerment. So portfolio assessment can empower students by involving them in self-evaluation and peer assessment, encouraging positive self-evaluation and goal setting. Second is long-term evidence portfolios. So both paper-based and online portfolios can serve as long-term evidence of students' growth and development. And third is convenience and accessibility. So e-portfolios or electronic portfolios, I can say,
which use digital technology, offer a convenience and easy access. So they can store a vast amount of data that are easily updated and can be reviewed conveniently. And there are also challenges of portfolio assessment. First is management and storage. So paper-based portfolios can be bulky and challenging to manage. So, and question arise about where to store them and their security. And two is time consuming. So portfolio assessment can be time consuming for both teachers and students. Teachers need to invest time in training students and providing ongoing support. Third is misunderstanding purpose. So student may not fully grasp the purpose of portfolio assessment, so leading to last-minute preparations and undermining in effectiveness. And last is marking challenges. So assessing portfolios can be challenging. So they often involve self-evaluation and peer assessment and teacher rating scale evaluation, which require clear guidelines and monitoring to ensure that they serve their intended purposes effectively. Next slide, please. So communicating results. So at the end of the term, teachers can take advantage of the completed portfolios to communicate among students in the classroom and to parents or guardians outside the classroom. Jadi di akhir semester biasanya para guru itu dapat memanfaatkan portofolio yang sudah tamat atau selesai untuk dikomunikasikan gitu di antara para siswa di dalam kelas dan juga dengan orang tua atau wali kelas di luar kelas gitu. So first is student-led governance or class meeting. All the portfolios can be displayed to provide an opportunity for students to share their portfolios with their classmates and learn from each other. Jadi dalam konferensi yang dipimpin oleh siswa atau pertemuan dalam kelas itu, semua portofolio yang ditampilkan, yang dihasilkan oleh para siswa itu ditampilkan yang bertujuan untuk saling sharing satu sama lain gitu dengan teman lainnya gitu. And second is parent-teacher conference. So portfolios offer an excellent means for parents to enter the classroom experience by reviewing and reading their children's portfolios. Jadi pada konferensi orang tua dan guru itu, portofolio bisa memberikan sarana yang sangat baik gitu bagi orang tua untuk mengenal hasil belajar anak-anak mereka gitu selama 1 semester di dalam kelas dengan meninjau dan membaca portofolio anak-anak mereka. Next slide, please. All right, so next is my last point, is planning for portfolio assessment. So if you are planning to use portfolio assessment in one of your language classes, you may want to begin by considering each of the following questions. It's like, what is the purpose of the course? Who will be taking it? Why are students taking this course? Are there any constraints like curriculum, standard, textbook, or external tests? What are my learning outcomes, and so on. So this list of questions that you must consider to plan a portfolio assessment. I think that is my presentation. I give it back to moderator. Okay, thank you, Noval, for the great explanation. And for the next material will be explained by Riva. To Riva, time is yours. All right, thank you, moderator. I will explain the last material. It is about the complexity of assessment practice. So there are 4 complexity. First, it is context. So context refers to the specific environment, circumstance, and characteristic that surround a particular educational practice. Jadi konteks ini mengacu pada lingkungan, keadaan, dan juga karakteristik yang mengelilingi praktek pembelajaran tersebut, atau mungkin secara sederhananya bisa disebut kepada siapa kita mengajar. So it can be to adults or children, ataupun juga bisa whether the learners are EFL or ESL students. Second, it is purpose. So purpose relates to the intent, goal, or objective of the educational practice. Jadi purpose ini berhubungan dengan tujuan yang diinginkan dari praktek pembelajaran tersebut. Seperti such as student-centered, yang mana menjadi fokusnya itu si siswanya. Selain itu ada instruction-centered, yang mana lebih menekankan pada metode ajar dan juga
penyampaian materi. Selain itu juga ada administration related seperti berhubungan dengan akreditasi. Yang ketiga yaitu method. It refers to the specific approach or technique used in the educational practice. Jadi metode itu mengacu pada pendekatan atau teknik yang digunakan dalam praktek pembelajaran tersebut. Seperti yang sudah tadi disebutkan beberapa oleh Risa, ada student made, instructor made, dan juga standardized or external testing. Student made itu dikembangkan oleh siswa, instructor made itu dirancang oleh guru, sedangkan standardized atau external testing itu biasanya menggunakan pre-design assessment untuk mengukur kemampuan listening, writing, reading, dan juga speaking. Yang terakhir yaitu procedure. So, procedures refers to the step-by-step process or series of action involved in carrying out an educational practice. Jadi, prosedur ini mengacu pada proses ataupun langkah-langkah yang digunakan dalam melaksanakan praktek pembelajaran tersebut. Prosedur ini mencakup bagaimana penilaian diberikan, bagaimana feedback diberikan, dan juga bagaimana hasil yang dilaporkan. Prosedur juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti sumber bahan penelitian, waktu yang dialokasikan untuk penilaian, dan juga bobot atau tingkat kepentingan yang diberikan pada hasil penilaian. So I think that's enough from me. I'll give it back to moderator. Okay, thank you, Riva, for the explanation. And that's all. That's the last material that we can explain for today's presentation. And in the conclusion, we can conclude that assessments are an important tool for measuring students' progress and abilities. However, assessment is not just about giving numbers or grades, but also about measuring students' understanding, skills, and abilities. By understanding various assessment methods, teachers can take more effective steps in self-development, decision-making, and achieving learning goals. The choice of assessment method must be adjusted to the learning objectives and evaluation context. Each method has its own advantages and limitations. Therefore, as a teacher, you must choose the most relevant and effective method to help students achieve learning goals. Okay, maybe that's all from us. And sorry if there are mistakes. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.